সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা অহা এজন কামাখ্যা দেৱীৰ ভক্তৰ কি দুৰ্দশা হৈছে, এই গোটেই কথাখিনি তেওঁ মিডিয়াৰ ওচৰত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু প্ৰশাসনৰ ওপৰতো ক্ষোভ উজাৰিছে। তেওঁৰ ইমান বেয়া লাগিছে, আহি ইমান দুৰ্দশাৰ হ'ব বুলি তেওঁ ভবা নাছিলে। আৰু কামাখ্যা দেৱীৰ ভক্ত হিচাপে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি ইয়াত আহিছে আৰু তাত কি কি পৰিস্থিতি হৈছে, তেওঁ কেনেকুৱা কি দশা হ'ল, তেওঁ এটা ভিডিঅ' কৈছে কথাখিনি। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক, চালে অনুভৱ হ'ব যে কি পৰিস্থিতি হৈ আছে ভিতৰত। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। प्रशासन की तरफ से थोड़ा नाराज़ है, क्यों क्या रुकने की व्यवस्था ही नहीं है। कल दिन में आए थे, ना तो ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ मिल रहा, ना साधु संतों ने अपने अखाड़े में रोका, ना मंदिर में प्रशासन ने रोकने दिया, किसी ने भगा दिया वहाँ से, साधु संतों ने भगा दिया। और रेंट पूछो वहाँ पे 70,000 रुपये 7 दिन का। दिल्ली से लूटने के लिए आए हैं क्या? कुत्तों की इज्जत थी कि हमारी माई के लिए आए हैं, माई को कम से कम बैठ के साधना वो तो करने दीजिए। आप कुछ नहीं करने दे रहे, आप तो भगा दे रहे हैं, या तो जेब लुटवा दो पूरी। 2 कल से अब वापसी जा रहा हूँ, 1 तारीख की टिकट है मेरी वापसी दिल्ली की। अब जाऊँगा वापसी 7, 8, 10 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके रूम लूँगा, फिर वापसी आऊँगा अकेले बैग लेके, ताकि भूखा प्यासा पड़ा रहूँ मगर मंदिर के आसपास ही रहूँ। यहाँ तो लूट के खा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, जीरो। मतलब कि कोई अगर इतना लोग आ रहा है तो उनके रोकने की व्यवस्था तो कम से कम ढंग से होनी चाहिए। आप बस घुसा रहे हो, बाथरूम का कोई सिस्टम नहीं है बीच में। कोई बंदा, कोई शुगर पेशेंट है, कुछ है, किसी को बाथरूम आ जाए, कहाँ जाएगा? कुछ नहीं है, 2 बाथरूम है पूरे उसके अंदर प्रस्थान में बस, और वो भी ख़राब है। क्या व्यवस्था है आप ऊपर जाके देख लीजिएगा, जीरो। আমি কামাখ্যা ধামালৈ আহিছোঁ। আগত যিটো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা আছিলে কামাখ্যা মাৰ ওচৰতে, সেইফালে আহি পৰিছে, তিনিআলি এটা আছিলে, সেইফালে ধুনীয়া ৰাস্তা আছিলে শ্বৰ্টকাট। কিন্তু এনেকুৱা দূৰেদি আমাক অহা যোৱা কৰিছে, পাব্লিকক হাৰাচমেণ্ট দিছে আৰু ইমান দূৰেদি দিছে, এইটো বেয়া লাগিছে। এইটো আমাৰ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই কৰিছে নে এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে নাজানো, কিন্তু বহুত দূৰেদি আহিছে। মানুহখিনি শাস্তি পাইছে। এই ভক্তখিনি অলপ কষ্ট হৈ খোজকাঢ়িব পৰা নাই, বহুত কষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ। এনেকুৱা কৰিব নালাগেতো। যিহেতুকে মন্দিৰটো ওচৰত আছে, তেওঁলোকে ওচৰেদি আমাক ৰাস্তা দিব লাগিছিলে। ইয়াত ভক্তখিনি কষ্ট হৈছে, বুঢ়া মানুহখিনি আহিছে, দিগদাৰ পাইছে মানুহখিনি। যে বহুত দূৰেদি ঘূৰাইছে তেওঁলোকে। ওচৰেদি ঘূৰাইলে ভাল আছিলে, ওচৰেদি যাব দিলে, ৰাস্তা আছিলে ওচৰেদি, কিন্তু কিয় নিলে নাজানে, কি চিষ্টেমত কি কৰিলে। আমি কষ্ট পাইছোঁ, ভক্তখিনি কষ্ট পাইছে দূৰেদি অহাৰ কাৰণে। এইখিনি ক'বলগীয়া। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।